मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में हम अगली सूरत यानी सूरह हूद भी करने जा रहे हैं। तो सूरह हूद का मज़ामीन का जो मुताला है वो हम करते हैं। ये 11वीं सूरत है। मुकम्मल आयात जो हैं वो 123 हैं और सूरह का नाम यानी हूद जो हूद अलैहिस्सलाम पर है वो आयत नंबर 50 में आया है। अलबत्ता ये नाम जो है वो सिर्फ़ हवाले के लिए है क्योंकि पूरी सूरत हूद अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहीं है, बल्कि सूरह में और दूसरे अंबिया और उनकी अक़वाम का ज़िक्र है। ज़माना नज़ूल के एतबार से ये मक्की सूरत है और ये भी सूरह यूनुस की तरह मक्का के दरमियानी से आखिरी दौर के दौरान नाज़िल हुई है, यानी 618 से 620 ईस्वी के दरमियान। मरकज़ी मज़मून इस सूरे में भी हमें एक मुफ़स्सल और जामे बहस मिलती है जो कि मुशरिकीन मक्का के सामने 3 पहलुओं से इस्लाम की दावत पेश करती है। पहली जो है दलाइल के साथ उनको खुदा का पैगाम पहुँचाकर इस दीन की तरफ बुलाना है। फिर उन मुशरिकीन को तंबीह कि वो पहले गुज़र जाने वाली अक़वाम और उनके अंजाम से सबक हासिल करें, उनकी जो तबाह हो गई हैं, जो उनसे पहले गुज़र जाने वाली अक़वाम जो कि तबाह हो गई हैं, उनके अंजाम से सबक हासिल करें। और ये कि अज़ाब की में जो देर हो रही है, अज़ाब की जो ताख़ीर है, उसकी वजह से वो ये ना समझें कि वो छूट गए हैं, बल्कि ये एक मोहलत है जो उन्हें दी गई है। अगर उन्होंने इससे फ़ायदा ना उठाया तो उनका भी अंजाम वैसा ही इबरतनाक होगा जैसा कि उनसे पहली अक़वाम का हुआ। तो ये मरकज़ी मज़मून और ज़माने नज़ूल के मुतालिक है सूरह हूद के बारे में देखा हमने। अब हम आगे चलते हैं। पहला हिस्सा, वही जब हम मुताला करते हैं मज़मून के एतबार से तो हमें नज़र आता है कि आयत नंबर 1 से लेकर 24 में अ, तारुफ़ है सूरह का। शुरू की आयत में मरकज़ी मज़मून की मुनासबत से इस्लाम के बुनियादी मज़मूरात दावत के अंदाज़ में पेश किए गए हैं। जो इस्लाम के बुनियादी अक़ायद हैं वो दावत के अंदाज़ में पेश किए गए हैं। पहली 11 आयात में मुनकिरीन मक्का से बराह रास्त खिताब है और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ निहायत बलीग़ और खुतबे के अंदाज़ में दावत दी गई है। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत क्यों ज़रूरी है। फिर आयत नंबर 12 से 24 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई है कि इस्लाम का पैगाम बेकम-ओ-कास्ट मुकम्मल तौर पर उन तक पहुँचा दें। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब किन अल्फ़ाज़ में दें। आयत नंबर 24 में आया है कि वो शख़्स जो ईमान लाता है और वो शख़्स जो ईमान नहीं लाता, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि जो शख़्स ईमान लाता है, वो ऐसा है कि देखता भी है अ, देखता है यानी बीनाई रखता है, जबकि दूसरा अंधा है। तो आयत में आखिर में आता है, क्या फिर भी तुम सबक हासिल नहीं करते? फिर दूसरा हिस्सा आयत नंबर 25 से 99 में। दूसरा हिस्सा जो है हमें मिलता है, वो आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 99 में। इसमें मुशरिकीन को साफ खुले लफ्ज़ों में इंतबाह है कि वो खबरदार हो जाएँ कि और ये कि जो अज़ाब के आने में उन्हें मोहलत मिली हुई है, उससे वो धोखा ना खाएँ, बल्कि राह रास्त पर आ जाएँ, वरना उनका भी अंजाम उनसे पहले आने वाली कौमों की तरह दर्दनाक होगा। वो कौमें जिनके अंजाम से उन्हें इबरत पकड़नी चाहिए, एक-एक करके आगे आयात में हमें मिलती हैं। आयत नंबर 25 से 49 में नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है और फिर उनकी कौम की बर्बादी का बताया गया है। फिर आयत नंबर 50 से 60 में हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा और वो उनकी कौम का ज़िक्र, उनकी कौम को जो अज़ाब आया। फिर आयत नंबर 61 से 68 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा और उनकी कौम के बारे में जो उनके अज़ाब आया। फिर आयत नंबर 69 से 76 इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 2 फ़रिश्तों के आने का बयान हुआ है कि 2 फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। फिर आयत नंबर 77 से 83 में वही फ़रिश्ते फिर ये बताया गया है आयत नंबर 77 से 83 में वही फ़रिश्ते फिर लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ही था तकरीबन दोनों कज़न थे। तो
پھر یہ کہ وہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی قوم کو پھر عذاب مطلب وہ جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے وہ ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے. تو یہ آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 77 سے 83 میں. اور پھر آیت نمبر 84 سے 95 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی بربادی کے متعلق آیات ہیں. اور پھر آیت نمبر 96 سے لے کر 99 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعون کی قوم کا عذاب سے دوچار ہونا. تو یہ تمام انبیاء کے یہ 7 انبیاء اور ان کے اقوام کے بارے میں ہے، اور ان میں عبرت کے لیے تمام جو پہلے کی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ بتائے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کو اس سے خبردار کیا ہے کہ وہ عبرت پکڑیں. یہ دوسرا حصہ تھا اس سورت کا. اور اب تیسرے حصے کی طرف جاتے ہیں. تیسرے حصے میں ہمیں جو کہ آخر کی 24 آیتیں ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 100 سے لے کر 123 میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ اختتامی آیات ہیں. جیسا کہ آیت نمبر 100 میں فرمایا، یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم نے تم سے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کی جا چکی ہیں. یعنی کہ اس میں بحث کو آخر میں بالکل بحث کو سمیٹا گیا ہے آخر کی 24 آیتوں میں، کہ یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم نے تم سے بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کی جا چکی ہیں. پھر آیت نمبر 101 سے 107 میں منکرین رسالت اور قرآن پاک کے منکرین کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ آیت نمبر 108 میں مومنین کے لیے اجر اور نیک انجام کی خوشخبری ہے. اور پھر آخر میں آیت نمبر 109 سے 123 میں ہمیں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب ملتا ہے، اور ہمیں آیات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر ان کی دلجوئی اور ہمت کے لیے نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ہی ہدایت ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت کے سامنے صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں. چنانچہ آیات 120 سے 122 میں ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبروں کے جو حالات ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو تقویت دیتے ہیں، یا ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں یا تقویت دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ 123 آیت نہیں، یہ جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے یہ 120 سے 122 آیت ہے. یہ آخر میں کہ مشرکین سے کہا کہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور تم بھی عمل کیے جاؤ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، نہیں یعنی کہ نتیجہ عمل کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کر. تو یہ سورہ ہود کے متعلق تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی مضمون تھا وہ دعوت، جو اسلام کے پیغام کی دعوت اور ان کو خبردار کرنا، جو پہلے کی اقوام کے انجام سے، ان کی بربادی سے مشرکین مکہ کو خبردار کرنا کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. پہلے حصے میں وہی تعارفی آیات آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ کس طریقے سے ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہے. پھر دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ تمام انبیاء کے 7 انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر ان کی قوم کا اقوام کے ساتھ جو عذاب آئے ان کا ذکر ہے، تاکہ یہ سبق حاصل ہو، ان کو عبرت حاصل ہو. اور پھر تیسرے حصے میں آخر میں جب بحث سمیٹی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو یہ قصے سنائے ہیں تمام یہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے، تاکہ اس سے آپ کے دل کو تقویت ہو، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے ہیں. تو یہاں پہ سورہ ہود کا مطالعہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ یوسف پڑھنے جا رہے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.